kita mainkan guys. Apa yang ditarik guys? Ini menuju daripada hari petang. Wow guys, asli kerapu guys. Cantik guys, berhasil hari ini strike. Walaupun ya lumayan lah. Gila guys. Ini bersama Habib nih guys. Mancing di tepi kuala. Mantap guys. Silakan guys. Kita udah dapat 2 guys. Oke guys. Postingannya sampai di sini guys. Kita lanjut lagi untuk ikan selanjutnya. Thank you guys.